अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 7 सितंबर 2024 और हफ्ता का दिन है। यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह किस तरह धुंध सी नज़र आ रही है। अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो रहे हैं। चेंज होने से मुराद ये है कि चंद रोज़ कबल तक मौसम गर्म था और सुबह के वक्त जब हम इस वक्त निकलते थे तो हल्की हल्की गर्मी महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम अब आगे को जा रहा है, दोबारा वो ठंडक सी पैदा हो रही है और सुबह के वक्त जो हमें धुंध है ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक निज़ाम बनाया हुआ है। हर जो इंसान जिंदा है, जो हर जिंदा रूह है, उसका एक दिन इख्तिताम है। वो कुरान मजीद में आता है ना, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमारे एक अजीज जिनकी शादी पे भी जाने का मौका मिला, बचपन से हम उनको जानते हैं, बड़ी अच्छी तबीयत, हंसमुख तबीयत के मालिक थे। 37 जनूबी सरगोदा से उनका ताल्लुक। मोहतरम चौधरी नसीम अहमद वरिया, जिनको हम आम तौर पे आप जानते हैं गांव में या करीबी अजीज़ों में जब कोई बड़ा उम्र में होता है तो उनको वहाँ माँ बाप ने सिखाया होता है कि किस तरह आप इज्जत से करें। बा, अब ये एक लफ्ज़ है पंजाबी, बा सीमा, इस नाम से पूरे ख़ानदान में मतलब जो छोटे थे उनको बुलाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको भी बाकी हज़ारों अहमदियों की तरह पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ जर्मनी आने की तौफीक दी। कुरान पाक में आता है ना कि अगर एक जगह एक सरजमीन आप पे तंग कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे फ़िरौन इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी ताकत के नशे में दूसरे मासूम लोगों पे दुनिया तंग कर देते हैं, ज़िंदगी तंग कर देते हैं। तो खुदा ताला फरमाता है कि सारी सरज़मीन जो है वो अल्लाह की है। वो लोग जिन पे ज़मीन तंग कर दी जाए एक जगह, तो उनके लिए अल्लाह ने ज़मीन खुली रखी है, वो दूसरी जगह हिजरत करके चले जाएँ। और आप जानते हैं बेशुमार अहमदी जो हैं पाकिस्तान से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने उनका वहाँ जीना मुश्किल कर दिया है, सिर्फ इस बात पे कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप क्यों नहीं जीते। वो जो कानून आप पे लागू करते हैं आप उसको मानें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बहरहाल वो एक लग। तो ये हमारे जो अजीज़ थे चौधरी नसीम अहमद वरिया, ये भी उसी सिलसिले में इनके बच्चे बाहर आए। और फिर आप जानते हैं कि जब बच्चे और फैमिली किसी जगह मुंतकिल हो जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बूढ़े माँ बाप जो हैं वो हमारे साथ रहें, वो अकेले ना हों। तो वो भी इस वजह से फिर यहीं आ गए, क्योंकि अकेला कोई भी बाप हो, माँ हो, वो तो नहीं सरवाइव कर सकते एक जगह जहाँ पे भेड़िए हों। बहरहाल उन्होंने भी हिजरत की यहाँ। अल्लाह ताला ने फिर उनकी औलाद को बड़ा नवाजा, बड़े फजलों से नवाजा। 2 रोज़ कबल उनकी बक़ज़ाए इलाही वफ़ात हो गई यहाँ जर्मनी में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनकी नमाज जनाजा यहाँ ग्रोसग्राउ नासिर बाग में आज असर की नमाज के बाद 5:30 बजे अदा की जाएगी और फिर तदफीन मंगल वाले दिन जो रिसलसाइन में
وارلڈ لیک یا اس طرح کا وہ جو قبرستان ہے وہاں ان کی تدفین ہو گئی۔ باقی آپ جانتے ہیں بارہا ذکر ہو چکا ہے، کوئی انسان مشہور ہوتا ہے دنیا میں، بڑا نام خدمت دین کا بھی ہوتا ہے یا ویسے دنیاوی نام کے ساتھ بڑا، تو لوگ اکثر و بیشتر اس نام اس کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت کریں۔ حالانکہ جنازے میں جو شرکت کا ثواب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نامی گرامی جو لوگ ہیں یا جن کی بہت بڑا خاندان ہے یا صرف قریبی رشتہ دار ہیں ان کی شرکت میں ثواب کا نہیں رکھا، بلکہ ثواب کا جو ذکر ملتا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت ایک پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، اور پھر جو بندہ تدفین تک وہاں رکتا ہے یعنی تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے تو 2 پہاڑوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہر انسان جو ہے وہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ آیا صرف اور صرف خاندانی جو رشتہ دار ہیں یا جو قریبی عزیز ہیں یا جن کا نام بڑا مشہور ہے، کسی وجہ سے انہوں نے مطلب دنیا میں ایک نام بنایا ہوا، ان کی نماز جنازہ میں صرف شرکت کرنی چاہیے، یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو ایک مسلمان کی نماز جنازہ ہے اس میں شرکت سے ثواب لینا چاہیے۔ ہر انسان کے اپنے ثواب ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے مسجد کے قریب پہنچنا اور پھر تھوڑا صلی اللہ کا ورد وہ ہم کوشش کرتے ہیں، تو بھی پھر تھوڑا صلی اللہ کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتے کسی کی کچھ قضا کے سامنے، کچھ قضا کے سامنے۔ ان کے حالات کے مطابق مختلف حکم دیا ہے اور دے سکتا ہے، اور یہ اختلاف اس امر کی دلیل کبھی اور کسی صورت میں نہیں قرار دیا جا سکتا کہ چونکہ مختلف حکم ہے حکم دینے والے بھی مختلف۔ اختلاف ہمیشہ حکم دینے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بعض والا اختلاف ان لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جنہیں حکم دیا گیا، یا مخاطب